राना साहब कहते हैं कल के दिन एक बड़ा सानिहा और फिर रात में एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, दुश्मन हमेशा तार में रहता है। दुश्मन हमेशा इस वक्त के इंतज़ार में रहता है कि कब मैं किस जगह वार करूँगा, कब इनके अंदर तफरकाबाजी पैदा होगी, कब इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जिससे ये कमज़ोर हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कमज़ोर नहीं होगा। पाकिस्तान को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। पाकिस्तान के फ़ौज से लेकर पाकिस्तान का एक एक शहरी इस मुल्क पर मर मिटने पर तैयार है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत क्या है यासर? इस वक्त किसी इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त किसी जलसे जुलूस की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सिर्फ ज़रूरत एक चीज़ की है कि तमाम इख्तलाफात को बुलाकर, तमाम इख्तलाफात को पसे पर्दा रख कर, तमाम अपनी रंजिशें ख़त्म करके तमाम सियासी जमातें एक जगह इकट्ठी होकर इस पाकिस्तान के लिए कुछ करें। इस पाकिस्तान के मुतल्लिक़ सोचिए। इलेक्शन आएगा, लड़े इलेक्शन, एक दूसरे के खिलाफ तकरीर करें, सब कुछ करें, लेकिन अभी बड़ा वक्त पर है। अगर ये मुल्क सलामत है, इंशाअल्लाह सलामत रहेगा, तो फिर ये सियासत भी होगी, फिर ये लीडरी भी होगी, फिर ये वजारत आला, वजारत उज़्मा, वजारत खारजा, वजारत खजाना, जो जो वजारत भी है सब कुछ होगी। लेकिन इसके लिए सब सियासी जमातों के बयानात नहीं चाहिए। इसके लिए सिर्फ सियासी जमातों की तरफ से एक बयानात नहीं चाहिए, बल्कि सियासी जमातों को, तमाम अदारों को एक पेज पे होना होगा। एक पेज पर ख़त्म करें इख्तलाफात, अपनों की गलतियों को ख़त्म करें, अपने की गलतियों को माफ़ करके दुश्मन से निपटें। ये वक्त है दुश्मन से निपटने का। उसकी क्या जरूरत? पहले हमारे लोगों को शहीद किया गया। मैंने कल भी कहा था कि हमने आगाज़ इससे किया था कि उन शहदा की कुर्बानियों को हम भूल नहीं सकते। उन शहदा की कुर्बानियों को कभी भी नहीं हम भूल सकते। फिर ये मियाँ वाली में ये दहशत गर्दों का 5वां 6ठा हमला है यासर, पता है आपको ना जी। थानों पे हमला, कभी किसी चीज पे हमला, कभी किसी चीज पे हमला। अब हमारी बेस पे हमले की कोशिश की गई, नाकाम हो गया। हमारे जवान लड़े, अपनी जानों की परवाह किए बगैर लड़े और दुश्मन को नस्तो नबूद किया। लेकिन इससे ज्यादा कुछ करेगा वो। अभी उसने और बहुत कुछ करना है, इसलिए कि पाकिस्तान की तरक्की उसे नहीं बर्दाश्त, पाकिस्तान का आगे बढ़ना उसे नहीं बर्दाश्त, पाकिस्तान का मजबूत होना उन्हें नहीं बर्दाश्त। आप गौर करें, जिस वक्त ये हमला होता है पाकिस्तानी मीडिया में अभी ये बात नहीं आती और भारतीय मीडिया के अंदर उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। भारतीय मीडिया झूठ की बहतान लगा देता है। भारतीय मीडिया इंतहाई दर्जे तक पहुंच जाता है। उठा के देख ले टाइमिंग आप। भारतीय इसका मतलब है कि सब भारतीय मीडिया के अलावा रॉ का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भी इस हमले से पहले लिखा जाता है कुछ बड़ा होने वाला है। चले मैं क्यों, रॉ कौन है? किसकी एजेंसी है? उन्हीं की है ना। इन्हीं की। को पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों को सपोर्ट करना, पाकिस्तान में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, पाकिस्तान में सहूलतकारों को पैसा देना। मैं कह रहा हूं कि आप सोच नहीं सकते। ये वक्त है, इस वक्त तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, अदारों को एक पेज पे बैठना होगा और उसके बाद ये फैसला करना होगा कि इलेक्शन हर चीज देखी जाएगी। सबसे पहले इस पाकिस्तान के दुश्मनों को हटाना होगा, उनसे उनका खात्मा करना होगा। कितनी देर? हमारा जुर्म क्या है? हम हर शख्स की मेज़बानी करते हैं, हमारा ये जुर्म है। हमारा जुर्म यह है कि हम दुनिया के किसी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं करते। हमारा जुर्म यह है कि हम दहशतगर्दों को पनाह नहीं देते। हमारा जुर्म यह है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं। हमारा जुर्म यह है कि हमारे वतन के अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी मजहब से कोई तल्लुक रखता हो, हम सिर्फ उसको अपने सर पे बिठाते हैं, अपने बराबर हकूक देते हैं। और उसकी सज़ा हमें क्या दी जा रही है? उसकी सज़ा हमें यह दी जा रही है कि मेरे मुल्क का दिफा कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। मेरे मुल्क के फौजी जवानों को शहीद किया जा रहा है। मेरे मुल्क के अहम तरीन अदारों पे हमलों की कोशिश की जाती है। मैं तो समझता हूँ ये जो भारतीय मीडिया जो कल से दर शक्ल शाम से बकवास का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा,
جھوٹ کا بہتان کا لفظ میں استعمال کروں گا یہ جو کر رہا ہے، تو ان کو شرم آنی چاہیے. یہ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں، مت بولیں. اور مودی صاحب آپ اپنا ایک الیکشن جیتنے کی کوشش کرنے کے لیے یہ جو سارا ڈرامہ کر رہے ہیں مت بولیں. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے تمام لوگ میں کہتا ہوں کہ آج پاکستان کو بچانے کے لیے انہیں ایک ہونا پڑے گا. آج تو سوشل میڈیا پہ بات ہی اس کی چلنی چاہیے تھی. آج تو سوشل میڈیا پہ بات ہی یہ ہونی چاہیے تھی، آؤ مل کر ایک ہو جائے اس ملک کے لیے. یہ ملک ہوگا سیاست ہوگی، یہ ملک ہوگا صحافت ہوگی، یہ ملک ہوگا تو ہر چیز ہوگی. اور اب یہ ٹی وی پہ بیانات سے باہر نکلنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سبا سالار صاحب کو تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنا ہوگا اور ایک فوری طور پر اے پی سی بنانی ہوگی کہ ایک طرف افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے بھیج رہے ہیں، باعزت طریقے سے. کچھ لوگوں نے اسے بھی سیاست کی میں اچھالنے کی کوشش کی جو بلوچستان کے اندر ہوا. اس کے بعد یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یاسر. ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ تمام چیزیں ختم کر کے تمام لوگوں کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہونا چاہیے. الیکشن پہ ایک دوسرے کے خلاف لڑے، اداروں کو بھی ان سب کو اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر پاکستان سے ایک پیغام جائے اور پاکستان کے اندر ایک نئے دور کا آغاز ہو. دشمن نا ہر موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ تفرقہ کس طریقے سے پھیلایا جا سکے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ کچھ ایسے عناصر جو کم فہمی کم علمی میں ہوتے ہیں وہ ملک کے اندر سے بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا اور دوسری طرف یہ دہشت گردی کی لہر نے جنم لے لیا. کیا یہ دشمن کو نہیں پتا؟ دشمن کو بھی پتا ہوتا ہے. دشمن ایسے موقع کی تلاش میں حملہ کرتا ہے تاکہ بہتان ترازیاں ملک کے اندر شروع ہو جائیں اور ملک کے اندر تفرقہ بازی ہو جائے. یہ ہمارے عام عوام کو یا ہمارے بڑے تجزیہ کاروں کو کیوں نہیں سمجھ آتا؟ شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتے. شاید وہ اپنا، میں ایک پنجابی میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں نا، ایک بات کہہ رہا ہوں، شاید وہ اپنا ایک منجن بیچنا چاہتے ہیں. یا سر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ولاگ بکے، وہ چاہتے ہیں ان کا پروگرام چلے، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے اندر جن کو وہ خوش کر رہے ہیں وہ خوش ہو جائے اس سے. وہ یہ چاہتے ہیں بس. یعنی میں کہہ رہا ہوں ہمیں سب سے پہلے پاکستان، آپ کا اختلاف ہو، آپ کا ڈپارٹمنٹل اختلاف ہو، نظریاتی اختلاف ہو، آپ کو اقدامات سے اختلاف ہو، لیکن وہ جوان جس کی ماں نے جنم دیا، بڑا کیا، بڑا کر کے مادر وطن کی حفاظت پہ مامور ہونے کے لیے اس کا ماتھا چوم کے بھیجا ہو، تو کیا وہ جوان ایسی ہی کانسپائریسی کی نظر ہوتے جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہی تو ایک سوچنے والی بات ہے، یہی ایک سوچنے والی بات ہے. جس انتظار میں تھے ہمارے دشمن، جس موقع کے وہ انتظار میں تھے، وہ موقع وہ حاصل کر رہے ہیں.